Nice. Hello guys, nakuha tayo ng tapalodo guys. Ayan, pansin. Ayan siya. Magasgas pala yun. Magasgas pala doon sa gilid. Yan, kita niya. Welcome back to my guys. YouTube channel is Jobbing Gamers Vlog. Guys, ito ang kinawating guys sa ating Aerox tapalodo. Ayan guys, dinilikan natin guys ng epoxy. Napansin nyo kasi tumatagas siya guys, tumatagos yung pinaglagyan ko ng tapalodo. Ito guys, ito yung tapalodo. Ayan, napansin nyo. Tingnan nyo, napansin nyo, hanggang dito lang yan. Ito yung dugtungan ng tapalodo. Ayan. Ito yung screw. Pansin nyo yan, diba? Sabit lang dyan. May gas-gas. Sumasabit yata doon sa gilid. Ayan, pinatama. Aerox. Pinakapangalan niyang Aerox. Tumatama doon sa gilid kapag lumilig ko siguro ako. Sumasayad na na. Ganda po. Yan. Pinapala natin. Ito yung likod. Ito yung bakal. Bakal. Yan. Bakal. Tapos sige, mag-vlog ka. Sige, ano yan? Sige, vlog mo. Ano to? Ito yung screw. Tatlong screw. Sabi mo, screw. Yan, ito yung tapalodo. Tapalodo. Yan, dugtungan, baliktad mo. Ito yung epoxy. Epoxy, sabi mo. Epoxy guys. Epoxy guys. Sabi mo. Dinikit ko. Dinikit ko. Dinikit namin daddy. Yan, para yung dumi o talsik ng tubig hindi na lalabas sa labas kapag nagmumotor kami. Hindi na kalawangin, di ba? Yung shock. Yan guys, napansin niya. Nagbablog yung aking anak. Sige nak. Mag-vlog ka nak. Sige, sige. Kaya mo yan. This Jalek. This Jalek. Dali na, this Jalek Marshall Mingo mo sa vlog. Ano, signing in o signing on? Ha? Ha? Okay. Guys. Ito, tingnan mo, Yamaha. Yamaha daw, Yamaha. Yamaha Aerox na. Yamaha Aerox. Yamaha. Yamaha Aerox daw. Ito, 2016. Yeah. 2020. 2023. Rombi. 2016. 2016. Hindi ah. Ito.
2360. 43. 60. Ito. 2020. Tara na. Tara na. Tutulog na tayo. Bye-bye. 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 Like and subscribe. YouTube channel. Yes. Si Joby Miguel mo sa vlog. Signing off. Goodbye. Si Jalek. Bye-bye. Jordan. Colts collection plate is never Whoa! Whoa, whoa! 一个字，绝。 Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl!